मुख्यमंत्री केबे भी असुस्थ नथिले ताको गोटे चिराचरित ढंग से सोशल मीडिया रे बीजेपी गोटे प्रायोजित करथिला जे जाय मुख्यमंत्री असुस्थ किंतु प्रकृत आम मुख्यमंत्री यथेष्ट सुस्थ सबल थे केबे असुस्थ हो नथिले ताको गोटे प्रायोजित कार्यक्रम कर विरोधी दल ताको अपप्रचार गोटे करथिले किंतु तार चाक्षुष प्रमाण आपण माने एबे देखि परछन्ते मुख्यमंत्री अतीतर एक्स चीफ मिनिस्टर आमर पूर्वतन मुख्यमंत्री असुस्थ कि सुस्थ आपण माने निजे देखुछन्ते ना से सब बेले सुस्थ थे असुस्थ क्या रहे सारा ओडिशावासीकर आशीर्वाद भल पाया जो लोक संगे अच्छे 4.5 कोटी लोककर से लोक असुस्थ कहीं हे प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद अच्छी मोर आदर कहबार कौन अच्छे यही तो खुशी कथा मुझे ये 3 दिन तले 4 दिन तले बालिकुद आसते चाषी को क्षयक्षति देखापी से जो संख्यार लोक आप देखिले सत्यपभूत बाट सारा आम गोटे भूत चाषी घर को भी जाइलु बाट सारा लोक जो टाइप घर दौड़िक आसते देखापी आश्चर्य भल पाइबा अच्छी जीव कड़े मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जहाँ जहाँ कम करवासी लोक कड़े सहज भूलीजे लोक भूल कौटे पूरा सपिता मापद बस सी भी सीधे जाते आम सब जाइलु लोक अणा गोटे चाषी के देखा लोक अणा मत गोटे सामान्य कथा कहतु नवीन पट्टनायक जो जगार ठिया हे अमिताभ बच्चन कहला भाया जो मुझे जो ठिया लाइन से आरंभ हम नवीन पट्टनायक जो ठिया लोक शुणे गदा हे लोक आने दरकार पड़ोनी है मुकुट बिन सम्राट से लोक आने कहीं जीव आम देखु विजु जनता दल अतीत कही सर्वाधिक सबुठ सर्वबृहत आंचलिक दल एत बड़ दल में समस्ते नवीन पट्टनायक एवं विजु जनता दल भल पाती ना नहीं तेणु समस्त स्वतःप्रभुत अधिकार अच्छे से निजे जो करें जब प्रतिष्ठा दिवस जी जो पालन कर असुविधा कौटी अच्छी किसी माने ना आप जो व्यक्ति निज घर प्रतिष्ठा दिवस पालन कर किसी खराब अच्छे आदर किसी ना दल भल पाए ये 2टा 3टा 5टा कौन असुविधा होची आम खुशी हाँ जिते अधिका जगह रहीपर से भल तेणु किए कौटी कौन कला बोली फाट अच्छी बिल्कुल मनोमालिन्य मतांतर थईपे किंतु जिते कथा आसो नवीन पट्टनायक और विजु जनता दल समस्ते नवीन पट्टनायक भल पाइबे विजु जनता दल भल पाइबे तो से परिप्रेक्षी जी जो प्रतिष्ठा दिवस पालन करे तार अस्वाभाविकता किसी ना सब भल मु जो ढोल भितर मूषा कही सारा राज्य को नहीं कही ताको आपण माने पारादीप भितर ये करके सेटेलाइज कर विवाद सृष्टि करूँ ना मु सारा ओडिशा लक्ष्य कर कहली खाली मु तो पराजय होनी बहुत जगह ढोल भितर मूषा थे आम दल भितर थे आम पक्ष छुरी माइले खाली पारादीप सारा ओडिशा नहीं कि कहली है कथा तेणु ता द्वारा आज कौन है खाली पारादीप नुहे ओडिशा रे विजु जनता दल भली गोटे शक्तिशाली दल धराशय होगा कौन पे आज बीजेपी भली जी नंबर 3 रोते से नंबर 1 को सरकार गढ़िले कहीं निश्चित भाव में आम पटू किसी भूल थी आम पटू भूलटा कौन आम पटू आम सागर अनेक एमती व्यक्ति विशेष थे जो मैंने कि वर्ष वर्ष धर उपकृत होले कि ठीक दरकार बेले नवीन पट्टनायक और विजु जनता छुरी मारे चलीगले और ता फलाफल कौन है व्यक्ति विशेष किए भी हूँ पारादीप मु कि मो पत्नी विधायक प्रार्थी ता कथा नहीं मुझे सब जगह कही 147 निर्वाचन मंडल मान्यवर सभापति नवीन पट्टनायक प्रार्थी होते तो जो छुरी मारे नवीन पट्टनायक छुरी मारे और विजु जनता छुरी मारे तो कथा ये तो नवीन पट्टनायक काली आपन ठिया करेंगे आपण नवीन पट्टनायक रिप्रेजेंटेटिव एटी कि प्रकृत ठिया किए शरीर में आम ठिया कि प्रकृत मूलत ताद ठिया कि नवीन पट्टनायक तेणु जदि आप विश्वासघात छुरी मारे नवीन पट्टनायक मारे और आप समस्त प्रिय दल विजु जनता दल छुरी मारे है कथा मु सारा राज्य परिप्रेक्षी कथा कही दाम बाबू सब बेले स्रष्टा ही अनेक किसी सृष्टि करते तेणु से अनेक सृष्टि भितर मुझे अन्यतम तेणु सृष्टि भितर विवाद रहिला तो किसी सृष्टि परवर्ती पर्याय निजक स्रष्टा करने चेष्टा कले और जिते निजक स्रष्टा करने चेष्टा कले से गोटे सृष्टि आ गोटे सृष्टिर अहित चिंता कला और तार फलाफल है अपराज दामबाबू माटी विजु जनता दल हारीगला है कथा कारण देखो ये जिते सृष्टि हिसाब देखते सबूर स्रष्टा हूँ दामबाबू आम कहीपर कि दामबाबू स्रष्टा तो ताकर दीर्घ राजनीतिक कार्य भीतर अनेक सृष्टि होती ना नहीं तो अनेक लोक से सृष्टि कर आज सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर नहीं तो से प्रतिष्ठित है कहार कौन अवदान रहा परवर्ती मन भर कौन रहा कौन नहीं से बाबद तो मुझे कहीपरि किंतु निश्चित भाव में किसी दुर्घटना घटी जहाँद्वारा कि विजु जनता दल को पराजय मुह देखा पड़ी नहीं सहीटा शुणु मुझे तो कहवा कथा से आकलन आपण मैंने करेंगे से आकलन आपण मैंने करेंगे मुझे तो व्यक्तिविशेष का दोष दे पारिनी देखो आ भर अनेक कारण था दामबाबू गोटे निर्विवाद गोटे विराट व्यक्तित्व थे
ମୁଁ ତ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କିଏ ପର୍ସନାଲ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବ ନ କରୁଥିବ, ଆମେ ତ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି କାହାକୁ ନା ଯେ ନାଇଁ ଆପଣ ଇଏ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ଏଠି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ରାଉତରେ, ସମ୍ବିତ ରାଉତରେ କି ଅନ୍ୟ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଦାମବାବୁ। ଯେ ସେଇ ଦୁଇଟି କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାମବାବୁ ଯୋଗୁଁ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ସାମୟିକ ଭାବେ ଭୁଲିଗଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁତାପ କରୁଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମୁଁ ଜାଣେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିପାରିବା, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମିଛ ଅପପ୍ରଚାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହା କରିବେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସେ ଭୁଲ କ୍ଷଣିକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ନିଜେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ସାଧାରଣ ଜନତା। ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଆସି ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷଣିକ ଭୁଲ ହୁଏ, ରାଜନୀତିରେ ହୁଏ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସର୍ବୋପରି। ତେଣୁ ଯଦି ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତଳ ସ୍ତରରେ ରାଜନୀତି କରୁ। ମୋ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ବିଗତ 1924 ଭିତରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେପିର ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ ଡାକିକି ନେଇ ତାକୁ ମିଟିଂ କରିଛି, ଡାକିକି ଷ୍ଟେଜରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଟିଂ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଲୋକ ବିରୋଧ କରି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନା, ଏ ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶ, ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଚାଲୁ। ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହଇରାଣ କରୁନୁ, କାମରେ ହଇରାଣ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା କଥା କ'ଣ ହେଇଛି, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ 2 ମାସ ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସରିବ, ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବାଇ ନାଁ ନେମ୍ ଦେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ପାଖାପାଖି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦିଆହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି। ଜିଏନ୍ଆର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର, ଜିଏନ୍ଆର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ରହିଲା, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିଲା ତୁ କାମ କରିଦେ। ଆଜିକା ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଯେ ଲୋକ କାମ କରିଦେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର କେଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ବିଲ୍ ଆଉ ଜଣେ ଯେ କାମର ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ସେ ବିଲ୍ରେ ପଳେଇଲେଣି, ଯେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେ ଗଲା। ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ ବିଲ୍ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ କାମ କରୁଛି, ତା ପଇସା ପାଉନି, ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଅଟକି ରଖାଯାଇଛି। ଆରେ ଗରିବ ଲୋକ କିଏ 2 ଲକ୍ଷ, 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ କରୁଛି, ବିଲ୍ଟି ପାଇଲେ ସେ ତାର କିଛି ଲାଭ ପଇସା ପାଇଁ ଚାଲିବ। ତମେ ତ ଜବରଦସ୍ତ ବିଲ୍ଟା ଅଟକାଇବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପକ୍ଷପାତ କରୁନଥିଲୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲୁ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚ, ବିଜେପି 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି ବୋଧେ ଇଏ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପାୱାର ଦିଆହେଇଥିଲା, ଅତୀତରେ ଅଫିସର ପାଣ୍ଠି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ବାଛ ବିଚାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ବଟ୍ କାଟେଗୋରିକାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ସେ ହଇରାଣ। ଯେଉଁଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକକୁ ହଇରାଣ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ ତ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ 314 ବ୍ଲକରେ ଆମେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିସି ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହେଉନି। ପିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିକ୍ସ ମାନେ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଟିଚର ମାନେ ସବୁ କାଟେଗୋରୀ ବଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯଦି କାହାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ବାଟ ପାଇଯାଇଛି, ଏତିକି ପଇସା ଦେବେ, ଦଳ ଫଳ କିଛି ଦେଖା ଦେଖିନି, ଆରାମସେ କାମ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆମ ସମୟରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭିତ୍ତିକରି ଆମେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲୁ, ଯାହା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇ ଏବେ ପିସି ଚାଲିଛି। ପାୱାର ନଥିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲୁ ଆମେମାନେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲୁ, କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁନଥିଲୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁନଥିଲୁ, ହଙ୍ଗାମା କରୁନଥିଲୁ, ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାରୁନଥିଲୁ, କାହାକୁ ଧମକଉନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ନାଇଁ, ଆମ ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଗୁହାରି ଯେଉଁଠି କରିବୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ମୋ ସମୟରେ ତହସିଲଦାର ଯେତିକି ଥର ବଦଳି ହେବା କଥା, ଯେତିକି ବିଡ଼ିଓ ଆସିବା କଥା, ପୋଲିସ ଆସିବା, ସବୁ କାମ ଗୁହାରି ଶୁଣାଯାଇଛି, ଆସିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ମଧ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି, କେଉଁଟା ନ ହେଇଛି। କ୍ଷମତା ନଥିଲା ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ମଇଦାନ ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଟା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ନହେବା ଜିନିଷ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି, ସେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ପଳେଇ ଆସିଲା। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେନି, ହେବେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିବା। ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାର 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। କହିବି କ'ଣ, ଏଠି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, କାମ କିଏ କରିବ, ପିସି ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନେତାଙ୍କର ଜାଣତ ରହୁଛି, ଅଜାଣତରେ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ କିଛି ହେଉଛି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ତ୍ରାହିତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ଆର୍ସେଲର ମିତ୍ତଲ ଯେଉଁ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା କରିବନି, ଫେରି ପଳାଇବ, ସେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବେନି। ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ମାନେ 1 କରିଡୋର 1 ସିଷ୍ଟମ୍ ଆମର ଥିଲା, ଯିଏ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବ, ସେ ତାର ଆରାମସେ କରିକି ଯାଉଥିଲା।
तो बर्तमान विभिन्न घाट देकी विभिन्न बाट दे गला बहुत असुविधा ये नवीन पट्टनायक शासन समय जो इन्वेस्टमेंट कर इन्वेस्टमेंट सुरक्षा से जो प्रकार दाबी करते आशा करते यथेष अधिक सुरक्षा नवीन पट्टनायक देते से सुरक्षा बर्तमान पाई ना तो से व्यतिव्यस्त कंपनी मैंने कंपनी मान को अति तल स्तर कथा कहुच्छी जे मु मंत्री अमुक हेबी मु मंत्री समक हेबी आम लिस्ट पठेलु से लोकर कम काट से लोक कम दियो यह हूँ सेठी आम मो जीवन भितर मुझे कौन कंपनी क्या कम देवा कथा योग्यता भितर जो मैंने अप्लाई करेंगे है तो से कम देवे योग्यता जो मैंने योग्यता अर्जन करेंगे वेंडर कोड गोटे हम वेंडर कोड रजिस्ट्रेशन जो मैंने पाखे थे कम पाइबे कम पाऊले निज चेष्टा टेंडर पकाउले रेट काटी पकाउले कि कैटेगोरिकली आम के कहूँ क्या काट कौन कर कि कहुच्छी आ कम काट कम काट ताकू दिया न जाऊ आपको दिया न जाऊ ये शुणी कष्ट भी लगुच कौन कर जो आम सेमती किसी व्यवहार करूँ भल कथा शिल्प मंत्री जब एक कहते पूर्व भारतर मुखद्वार हम मुखशाला हम पारादीप ये तो अनेक आगुरी आम कही सी सब रिपीट कले ये डायलग तक नुह यहाँ दीर्घ 24 वर्ष शासन काल भर आम चेष्टा कर आज ये जगह नहीं आसु पारादीप तेणु सी आगे आहरी अधिका बढ़े जब करेंगे आठ भल भल कथा कौड़े नहीं पारे तो शिल्प मंत्री जहाँ कहते मुझे स्वागत करुँच आशा करुँच व्यक्तिवाद ऊर्ध्व को उठी पारादीप केमी उन्नति हो चिंता करूँ आम संपूर्ण सहयोग करूँ किसी असुविधा नहीं।